सलाम। आज हम तारीख के एक बहुत ही ज़बरदस्त और जज्बाती सफ़र पर निकल रहे हैं। हम किसी आम वाक़े की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि यकीन मानिए एक ऐसी शानदार इमारत की पूरी सवाने उम्री खंगालने वाले हैं जिसने लफ्ज़ी तौर पर बर्रे सगीर की तारीख बदलते देखी। ये एक ऐसी दास्तान है कि कैसे एक बिल्कुल बंजर ज़मीन एक ख्वाब से इल्म के ऐसे किले में तब्दील हो गई जिसकी मिसाल मिलना वाकई मुश्किल है। ज़रा इन अल्फाज पर गौर करें। मेरे दिल के करीब इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कि पिशावर जैसी जगह पर सकाफत और इल्म का एक अजीम मरकज़ हो। ये अल्फाज किसी और के नहीं बल्कि 1948 में बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के थे। ज़रा सोचें, वो शख्स जिसने एक पूरी ममलकत की बुनियाद रखी, उसके दिल में इस एक मखसूस तालीमी इदारे के लिए कितनी बेपनाह मोहब्बत और अकीदत थी। ये वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है। तो आज के सफ़र का खाका कुछ यूं होगा। पहले हम सरहद में देखे गए एक ख्वाब की बात करेंगे, फिर उसकी बुनियाद रखने का जिक्र होगा। उसके बाद देखेंगे कि कैसे उसने एक नई कौम की तश्कील में मदद दी, और आखिर में बात होगी उसकी क़ियादत की एक पूरी सदी पर। चलिए सीधे मौजू पर आते। बाब नंबर 1, सरहद में एक ख्वाब। अब जरा 20वीं सदी के बिल्कुल आगाज में चलते हैं। 1901 में एक नया सूबा तो बन गया जिसे NWFP कहा जाता था, लेकिन मुकामी मुसलमानों के लिए आला तालीम का कोई बंदोबस्त नहीं था, बिल्कुल सिफर। फिर क्या होता है? 1911 में एक बेमिसाल फंड रेजिंग मुहिम शुरू होती है, और हैरत की बात यह है कि सिर्फ 2 साल बाद, जी हां सिर्फ 2 साल, 1913 में इस्लामिया कॉलेज की बाकायदा बुनियाद रख दी जाती है। और यही वो इदारा है जो बाद में 1947 में क़याम पाकिस्तान का एक इंतहाई मजबूत सुतून साबित हुआ। इस वक्त के हालात बड़े दिलचस्प थे। इलाके में आला तालीम के लिए बस एक ही इदारा था, एडवर्ड्स कॉलेज, जो एक मिशनरी स्कूल था। अब मकामी पश्तूनों के दिलों में एक डर बैठ गया था कि कहीं ये मगरबी और मिशनरी तालीम उनकी आने वाली नस्लों को उनके मज़हब से दूर करके मुल्हिद ही न बना दे। इस खला को पुर करने के लिए 2 बड़ी शख्सियात, सर साहिबजादा अब्दुल क़य्यूम और सर जॉर्ज रॉस कैपल, सामने आए। उन्होंने एक बिल्कुल नया विजन पेश किया, एक ऐसा ज़बरदस्त आइडिया जहां खालिस इस्लामी इक़दार और जदीद मगरबी तालीम दोनों को एक साथ लेकर चलना था। एक तरह से ये दोनों जहानों की बेहतरीन खूबियां समेटने की ज़बरदस्त कोशिश थी। 1.5 लाख रुपए, ये महज कोई आम हिंसा नहीं है, बल्कि बेपनाह खुलूस और कुर्बानियों की एक पूरी दास्तान है। हश्त नगर के इलाके से ये बहुत बड़ी रकम जमा की गई, और ये बात वाकई दिल को छू लेने वाली है कि नवाबों और अमीरों के साथ साथ गरीब आफरीदी कबायलियों ने भी अपनी छोटी सी माहाना आमदनी में से अतियात दिए। हैदराबाद के निज़ाम और नवाब अमन ने भी दिल खोल कर हिस्सा डाला। ये सिर्फ ईंटों और गारे का मंसूबा नहीं था, सच्ची बात तो यह है कि ये एक पूरी कौम के दिलों की धड़कन थी। बाब नंबर 2, बुनियाद रखना। एक बंजर जमीन से लेकर इस अजीम सफर का बाकायदा आगाज। सरमाया तो इकट्ठा हो गया, अब बारी थी उस ख्वाब को हकीकत में बदलने की। एक ऐसी जमीन जो शुरू में बिल्कुल बंजर और नाहमवार थी, उसे इल्म के एक शानदार किले में ढाला गया। जरा से इमारत की खूबसूरती और उसकी अजमत को देखें। ये कर्जन और मुगल तर्ज तामीर का एक कमाल का शाहकार है। ये जो सुर्ख ईंटों का वसी आगवाड़ा है ना, इसके ऊपर शानदार गुंबद और ये ऊंचा क्लॉक टावर इर्द गिर्द के सरसब्ज दरख्तों के साथ क्या ही गजब का तजाद पेश करते हैं। ऐसा लगता है जैसे ये महज क्लासरूम्स नहीं, बल्कि फ़न का एक ऐसा नमूना है जो सीधा देखने वाले की रूह में उतर जाता है। और अब तारीख का एक ऐसा वाक़या जो वाकई इंसान को हैरान कर देता है। 1912 में इस मरकज़ी इमारत और मस्जिद का संगे बुनियाद किसने रखा? हाजी साहब तरंगज़ई ने। अब दिलचस्प बात यह है कि वो अंग्रेज़ों के खिलाफ एक ऐलान शुदा इश्तिहारी बागी थे। कोई मजाक नहीं, लेकिन चूंकि मकामी लोगों की नज़र में उनका रूहानी मर्तबा बहुत ऊंचा था, तो बरतानवी हुक्काम को मजबूरन उन्हें खामोशी से एक दिन के लिए अपने कंट्रोल वाले इलाके में आने की इजाज़त देनी पड़ी, और उन्होंने बरतानवी अफसरों के सामने ही अपनी चादर से चेहरा छुपाए ये तारीखी संगे बुनियाद रखा। है ना कमाल की बात? बाहर की सुर्ख ईंटों के बाद अब जरा इस अंदरूनी मंजर की खूबसूरती देखें। ये रूस कैपॉल हॉल का अंदरूनी हिस्सा है। बाहर की गहरी सुर्ख दीवारों के बिल्कुल बरक्स ये हॉल मुकम्मल तौर पर चमकते हुए सफेद रंग में है, बिल्कुल दूध की तरह सफेद। इसकी दिलकश मेहराबें और ये लकड़ी का इंतहाई शानदार फर्श इसे एक पुरवकार, बल्कि यूं कह लें कि एक शाहाना अंदाज बख्शते हैं। ये वो तारीखी जगह है जिसने दहाइयों तक बड़े बड़े तालीमी मुबाहिसे और तारीख साज तकरीबात देखी हैं। खैर, जज्बात अपनी जगह, लेकिन किसी भी बड़े इदारे को चलाने के लिए पैसों और वसाइल की जरूरत होती है, ठीक है ना? तो ये हिंदसा 1089, ये क्या है? ये दरअसल उन जरेबों की तादाद है, यानी वो ज़रई ज़मीन जो मुकामी लोगों ने कॉलेज के नाम वक्फ कर दी, ताकि उस ज़मीन की कमाई से कॉलेज हमेशा अपने पैरों पर खड़ा रहे।
صرف یہی نہیں، پشاور اور چارسدہ کی قریباً 395 دکانیں بھی اس عظیم وقف کا حصہ تھیں۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ ان لوگوں کا جذبہ اور سخاوت کس قدر لاجواب تھی۔ باب نمبر 3، ایک نئی قوم کی تشکیل۔ یہ حصہ واقعی سب سے زیادہ پرجوش ہے۔ 20ویں صدی کے وسط کی سیاست کو دیکھیں تو اس مادر علمی نے عملی طور پر برِ صغیر کا نقشہ ہی بدل کر رکھ دیا۔ اور سب سے حیران انگیز بات پتہ ہے کیا ہے؟ اس مملکت کا نام بھی دراصل اس کالج کے طلباء نے تجویز کرنے میں مدد کی تھی۔ 1933 میں لندن خیبر یونین کے کچھ طلباء نے پہلی بار پاکستان کا لفظ استعمال کیا۔ ان طلباء میں محمد اسلم خان خٹک بھی شامل تھے، جو اسی اسلامیہ کالج کے پڑھے ہوئے تھے۔ مطلب یہ ادارہ صرف ڈگریاں نہیں بانٹ رہا تھا، یہ ایک نئی قوم کی قیادت تیار کر رہا تھا۔ اب ذرا جذبات کے اس عروج کو دیکھیں۔ قائد اعظم کی اس کالج سے وابستگی صرف ایک سیاسی لیڈر والی نہیں تھی، وہ اسے بے پناہ پیار کرتے تھے۔ انہوں نے اسے اپنا کالج کہا۔ 1939 میں جب انہوں نے اپنی وصیت لکھی تو انہوں نے اپنی جائیداد کا 1/3 حصہ سیدھا اسلامیہ کالج پشاور کے نام کر دیا، جو بعد میں 1 کروڑ روپے سے بھی زیادہ کی خطیر رقم بنی۔ اندازہ لگائیں، 1 کروڑ روپے! یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، یہ اس بات کا اٹل ثبوت تھا کہ بانی پاکستان کو اس ادارے پر کتنا اندھا اور پختہ یقین تھا۔ اگر ہم تھوڑا پیچھے ہٹ کر بڑی تصویر دیکھیں تو یہ ادارہ درِ خیبر کے بالکل دہانے پر ایک انتہائی اہم تاریخی شاہراہ پر واقع ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا اثر صرف پشاور تک محدود نہیں رہا، ایک زبردست لہر کی طرح پھیلا۔ یہاں سے علم کی کرنیں نکلیں اور نہ صرف پورے پختون خطے بلکہ آگے جا کر افغانستان، مشرق وسطیٰ اور وسطی ایشیا تک پوری آب و تاب سے چمکیں۔ یہ واقعی ایک کمال کا ریپل ایفیکٹ تھا۔ اور اب ہم پہنچتے ہیں آخری حصے پر۔ باب نمبر 4، قیادت کی 1 صدی۔ پچھلے 100 سالوں میں اس عمارت نے کیسے کیسے ہیرے تراشے ہیں، یہ دیکھ کر انسان واقعی دنگ رہ جاتا ہے۔ ایک ہی ادارے نے خدائی خدمتگار تحریک کے بانی خان عبدالغفار خان اور سابق صدر پاکستان غلام اسحاق خان جیسی بڑی سیاسی شخصیات پیدا کیں۔ اسی مٹی نے حمزہ شنواری جیسے لیجنڈری پشتو شاعر کو پروان چڑھایا، اور کھیلوں میں 1960 کے روم اولمپکس میں گولڈ میڈل لانے والے ہاکی کپتان بریگیڈیئر حمیدی اور ٹیسٹ کرکٹر یاسر حمید کا تعلق بھی یہیں سے ہے۔ یہ ورائٹی دیکھیں، سیاست، ادب، کھیل، ہر میدان میں اس کالج کے نامور ستارے جگمگا رہے ہیں۔ اور اس ارتقاء کو سمجھنے کے لیے ذرا یہ پچھلی جانب کا منظر دیکھیں۔ وقت رکا نہیں اور یہ ادارہ بھی نہیں، ایک پوری صدی میں یہ پھیلتا گیا۔ نئی عمارتیں، نئے ہاسٹلز اور جدید لیبارٹریاں بنتی چلی گئیں، اور اپنی اس شاندار تاریخ کی بنیاد پر آخرکار 2008 میں اسے ایک مکمل یونیورسٹی کا درجہ دے دیا گیا۔ یہ آج بھی کوئی پرانی خاموش کھنڈرنما جگہ نہیں ہے، بلکہ ایک جیتا جاگتا دھڑکتا ہوا تعلیمی ادارہ ہے۔ تو اس ساری گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ہم ایک بہت ہی گہری سوچ کے ساتھ اس نشست کا اختتام کرتے ہیں۔ ذرا سوچنے کی بات ہے کہ کیسے ممکن ہوا کہ عام قبائلیوں اور غریب لوگوں کی چھوٹی چھوٹی قربانیوں سے ایک بالکل سنسان بنجر زمین پر کھڑی کی گئی ایک عمارت آخرکار پورے برصغیر کا نقشہ اور لاکھوں لوگوں کی تقدیر بدل دے۔ یہ واقعی کوئی جادو نہیں تھا، یہ ان عام لوگوں کا بے غرض خلوص اور علم کی وہ ناقابل تسخیر طاقت تھی جس نے اسلامیہ کالج پشاور کو تاریخ کے صفحات پر امر کر دیا۔ اس پر ضرور سوچیے گا۔